बनी है जिनके लिए है दुनिया हुजूर तशरीफ बुला रहे हैं। खुदा की रहमत बरस रही है, खुदा की रहमत बरस रही है, हुजूर तशरीफ बुला रहे हैं। जरूर আরো জোরে হবে সুবহানাল্লাহ। এখন বলতেছে তুমি মানলে মানো না মানলে মানো না। জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ। না সুবহানাল্লাহ হচ্ছে না। জি এখন শেষ সময়তে বাজে সুবহানাল্লাহ বেশি হবে না। বুলবুলের মা দিয়েছে 1000 টাকা। আল্লাহ তাকে তার দানটা